नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 21 तारिख 2026 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। आजिर विशेष आकर्षण आज मंच चढ़िबे पीयूष त्रिपाठी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर त्रिवेणी केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी साहाड़ाशुणी मेला कंटा बणिया जाजपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी धामरा मकर मेला भद्रक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर रे। आज पुणी थरे सेई नाटक जानुआर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार पंचम रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाबा महाविनायक मंदिर पाख दर्पणगढ़ चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अड़सपुर कॉलेज पड़िया जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंब छेनापति केन्दुझर रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी पंचुलिंगेश्वर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी खुंटापड़ा तेलकई केन्दुझर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रिलायंस पेट्रोल पंप निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक राजधानीर राजाचार्य। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी तालचुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी वरुणेश्वर मेला जाजपुर रे। आज पुणी थरे सेई नाटक गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी रसलपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी शिलंदी बसंतिया भद्रक रे। आजिर नाटक राजधानीर राजापुओ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़पाଳ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गड़ हरिशपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी मुक्ता
ବେଗୁନିଆ ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାତ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳକ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରପଦା ସାଇଁକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିଲେଇ ଶୁଣି ମକର ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ କାହାଣୀ ରାଇଜରାଣୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଲମାଧିଆ କମର୍ଦା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସଇପୁର ସାରଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସରିଷା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଉକୁଳେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଭରପୁର ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁହାଳିଆ ଟୁକୁଣା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳବରେଇ ବଗଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗର ବନ୍ତଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୋହକା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କମର୍ଦା ବଣିଆ ପୋଖରୀ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନାମୁହିଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଝାଟିଗଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।